ओम तत्सत। अथ श्रीमद्भगवद्गीता राजविद्या राजगुज्ज योग नामक नवम अध्याय श्लोक नং 26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जमे भक्ता पयस्सति तत् अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि पयत आत्मनः। अर्थात যে সকল বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত সকল নিষ্কামভাবে ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল অর্পণ করেন, আমি তাদের ভক্তি দ্বারা প্রদত্ত উপহার সাদরে গ্রহণ করি। ওম শান্তি।